नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया सुख संसार चैनल को आपण को बहुत बहुत स्वागत। धनु राशि जून 5 रु 14 तारीख भितर आपण जीवन में कौन सब परिवर्तन हेब क्यों तीनोटी शुभ खबर आपण शुणा पाइबे जोटा कि आपणकर तीनोटी बड़ स्वप्न पूरण होगा जाऊँगी। फ्रेंड्स ग्रह मानकर स्थिति जब भल थाए ना से हठात भाग्य मध्य परिवर्तन होगाक लगी था, भाग्य मजबूत होगाक लगी था। यही समय जून 5 रु 14 तारीख भितर आपण को मिलवाक जाऊँगी तीनोटी बड़ खुशी खबर। ग्रह मानकर स्थिति धनुराशि व्यक्ति विशेष मान अत्यंत प्रगतिशील एवं भाग्यशाली प्रमाणित होगाक जाऊँगी। धनुराशि अधिपति होउचंदी ज्ञान सुख एवं सौभाग्यर दाता देवगुरु बृहस्पति जे कि नवग्रहंकर गुरु मध्य कहा जाए। यही समय मध्य ग्रह मानकर एक शुभ संजोग आपणक जीवन अनेक अधूरा स्वप्न को पूरण करने को जाऊँगी। फ्रेंड्स तीनोटी बड़ खुशी खबर आपड़ शुणा जाऊँगी। आसतु जानिबा ये जो 10 दिन भितर ग्रह मानकर प्रभाव क्यों सबू तीनोटी बड़ खुशी खबर आपन को मिलवा जाऊँगी। किंतु गोटे कथा जानी रखंतु ज्ञान एवं सठिक आचरण ही मनीष को सर्वश्रेष्ठ करिଥାଏ। फ्रेंड्स भाग्य आपणक सहित अच्छी सकारात्मक चिंताधारा सह आग को बढ़ंतु। समय भल रही आपण बहुत ज्ञानवान बुद्धिवान मध्य तेणु निजर ज्ञान यही समय ही यूज करंतु एवं भाग्य भल रही सकारात्मक चिंताधारा रही आग को बढ़िया प्रयास करंतु। फ्रेंड्स देखो देवगुरु बृहस्पति शुभ गोचर आपण राशि अधिपति जी कि गुरुदेव आपण को सठिक मार्गदर्शन एवं भाग्यर संपूर्ण सहयोग प्रदान करने को जाउछंती। एहा द्वारा आपणकर सामाजिक प्रतिष्ठा और लोकप्रियता वृद्धि पाइब, सांगसाथी माने बहुत बनिबे। सप्तम भागरे सूर्य और बुधंकर संजोग सृष्टि होता बुधात्य राजयोग जो व्यवसाय और पार्टनरशिप रे कार्य चमत्कारी लाभ आपन देखा पाइबे। बहुत बढ़िया रही आपणकर इे शनिदेवंकर पराक्रम भाव में शनिंकर शुभ प्रभाव आपण को कठिन परिश्रम कर शक्ति देव, जार परिणाम स्वरूप आपण प्रत्येक गोटे कार्य विजय लाभ करेंगे। फ्रेंड्स जो मैंने भी धनुराशि व्यक्ति विशेष मैंने आम ओडिया सुख संसार चैनल को नुआ कर चैनल को सब्सक्राइब करंतु। वीडियो जदि आपण मन छुई था गोटे लाइक टे निश्चय कर दिंतु। प्रथम खुशी खबर उच्च शिक्षा छात्र छात्री और गवेषणा करुवा व्यक्ति मानक यही समय सुवर्ण सुजोग अटे। जो मैंने उच्च शिक्षा किंबा चाकरी विदेश जावाक चाहूले से भिसा मिलू नाला कि एडमिशन संबंधी किसी प्रॉब्लम आसूला तो यही समय बड़ खुशी खबर से मिल पारे एवं चाकरी क्षेत्र में नुआ एवं बड़ सुजोग आपण को मिल। विद्यार्थी मानक यही 5 जून रु 14 जून भितर गोटे बढ़िया रही मनपसंद स्कूल कॉलेज रे एडमिशन हेबारे जहाँ भी प्रॉब्लम थिला ना से प्रॉब्लम गुड़ाक दूर होगाक जाउछि। द्वितीयटी हूँ जदि आपण कौनसी नुआ व्यवसाय आरंभ करने को चाहूले किंबा पुराना व्यवसायर संप्रसारण करने को चाहूले तेबे यही समय एक बड़ डील फाइनल होगाक जाउछि। सेही बड़ डील जोड़ा कि आपणकर फ्यूचर ही गढ़ीदेव, आपणकर आर्थिक समस्याटा दूर करदेव, किछि बड़ रकम टंका पैसा आपण हाथ को लगे जाऊँगी। वाणिज्य कारोबार प्रभुत्व लाभ होगा सह आर्थिक स्थिति पूर्व अपेक्षा यथेष्ट मजबूत होगाक जाऊँगी। आपणकर बैंक बैलेंस बढ़िबो जोड़ा कि सुख समृद्धि आपण घरे आनीदेव, आपण मन प्रसन्न करदेव, खुशी आनवाक जाऊँगी। आपण जीवन में ग्रह मानकर स्थिति भल जो आपण भाग्योदय होगाक जाऊँगी। फ्रेंड्स नंबर 3 घरे कौन मांगलिक बा शुभ कार्य जेपरिक विवाह व्रतघर किंबा पूजापाठ होम यज्ञर जो आयोजन होबार शुभ खबर आपण को मिलवा जाऊँगी। जदि आपण अविवाहित अच्छी तो निश्चित भाव में आपण गोटे भल प्रस्ताव आसव एवं विवाह डेट आपणकर फिक्स हम, विवाह प्रस्ताव आसव। यह सहित नवविवाहित दंपति को संतान प्राप्तिर गोटे भल शुभ खबर से माने शुणा पाइबे, जहाँ परिवार आनंदर लहरी खेलदेव। परिवार हस खुशी रहिबो, परिवार लोकंकर सपोर्ट पाइबे, मन ठीक रहिबो। आग अपेक्षा एवं देखिए धनुराशि व्यक्ति विशेष मन भल रहा लगे एवं जहाँ भी गोटे टेंशन संतान को नहीं हो, पाठ पढ़ा को नहीं हो, जहाँ चाकरी को नहीं सबु प्रकार टेंशन आपंकर दूर होगाक जाऊँगी। इे आपण राशि अधिपति कर्कट राशि उच्चरे रही
ଚାରିଆଡ଼ୁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ହିଁ ଭଲ ରହିଛି। ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ଆପଣ ସଫଳ ହେବେ। ଗ୍ରହ ଗୁଡ଼ାକର ସ୍ଥିତି କେବଳ 3ଟି ସ୍ୱପ୍ନ ନୁହେଁ, ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳ ମଧ୍ୟ କରେଇବି। ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେମିତିକି କିଛି ମନ୍ଦିରର କାମ, ମାନେ ଫୁଲମାଳ ଗୁନ୍ଥିବା କିମ୍ବା ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ତ ଦୀପ ଦାନ କରିବା, ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ପ୍ରସାଦ ବାଣ୍ଟିବା, ଏମିତି ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣ ଯୋଗଦାନ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏବଂ ଦାନ ଧର୍ମରେ କିଛି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, କିଛି ପୂଜା ପାଠ ପାଇଁ କିମ୍ବା କିଛି ଦାନ ଧର୍ମରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ମନକୁ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ଦେବ, ମନକୁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ ଆସିବ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ମନରେ ଯାହା ବି ଟେନସନ୍ ଥିଲା ତାହା ଦୂର ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସଂଯୋଗ ଅନୁସାରେ କିଛି ଜିନିଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ସତର୍କ ହେଇ ରହିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ଦେଖିବେ ଅଳସ୍ୱାମୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଦିନ ହେବ ଅଳସ୍ୱାମୀ ଲାଗି ରହୁଥିବ, ବସିଥିବା ଜାଗାରେ ବସିବି ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ମନ କହୁଥିବ। ଗୁରୁଙ୍କ ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ କେତେକ ସମୟରେ ମନରେ ଗୋଟେ ଅଳସ୍ୱାମୀପଣ, ଗୋଟେ ଶୀତଳତା ଆସିଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ମାନେ ବସିଥିଲା ଜାଗାରେ ହିଁ ବସି ରହିବି, କିଛି କାମ କରିବି ନାହିଁ, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଆସି ହିଁ ଥିବ। ତ ସମୟ ବହୁତ ଶୁଭ ଥିବାରୁ ଆଳସ୍ୟଠୁ ବି ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ। ଅଳସ୍ୱାମୀ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଏନର୍ଜି ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସେଟାକୁ ଗୋଟେ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତୁ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଖୁସି ମିଳିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ କାମ ମଧ୍ୟ ବନିବାକୁ ଲାଗିବ। କୌଣସି ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିବେଶ କିମ୍ବା ଚୁକ୍ତି କରିବା ସମୟରେ କାଗଜପତ୍ର ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚରଟା ଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଆଖାପାଖି ଲୋକେ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଶତ୍ରୁ ବନିଯାଇଥାନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଧିକାର ହିଁ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମାନେ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ତ ବହୁତ ସାରା କରିଥାନ୍ତି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଧନୁରାଶି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଧନୀ ରାଶି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ଧନୁରାଶି ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁରେ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ। ସେମାନେ ଯେଉଁଠି ବି ଯେମିତିଆ ସ୍ଥିତିରେ ଯେମିତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଆଗେଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଧନ ତ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ହିଁ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଖପାଖି ଲୋକେ ଥାନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଧନ ମାନେ ହଡ଼ପ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଟିକେ ଧନୁରାଶି କେବେ ବି କେଉଁଠି ସିଗ୍ନେଚର ଦେଉଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ହଡ଼ବଡ଼ାନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ସାମ୍ନା ଲୋକ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିକି ମଧ୍ୟ ସିଗ୍ନେଚର ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଟିକେ ଭଲସେ ପଢ଼ନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣ ପାଠ ଯେଉଁ ପଢ଼ିଛନ୍ତି ନା, ସେଇଟା କେଉଁ ସମୟରେ କାମକୁ ଆସିବ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଟା ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଯେଉଁଟା ଆପଣ ସିଗ୍ନେଚର କରୁଛନ୍ତି, ଆଖି ମୁଜିନା କାହା ଉପରେ ଭରସା କରିକିନା ସିଗ୍ନେଚର ମାରିଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାଗଜପତ୍ରରେ ଭଲସେ ପଢ଼ିକି ହିଁ ସିଗ୍ନେଚର କରନ୍ତୁ, ତେବେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ମାନେ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଥିବ, ଯାହା ବି କ୍ଷତି ହେବାର ଥିବ, ସେଥିରୁ ଆପଣ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିବେ, ଏହି ସମୟକୁ ଆହୁରି ସୌଭାଗ୍ୟଶାଳୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ କେଶର ତିଲକ ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରି ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଏବଂ କିଛି ଜିନିଷ ଏମିତି ବି ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଚାହିଁଥାଉ ଗୋଟେ, ସେଟା ହେଇନଥାଏ, ମିଳିନଥାଏ, ତ ଆପଣ ଟେନସନ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି କି ଏଇଟା ମିଳୁନି କହିକିନା ଭଗବାନ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରନ୍ତୁନି। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ହେଇଯାଇଥାଏ କି ଆଜି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କଲି, କରନ୍ତୁ, ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଆପଣଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା, ସେ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କର ମାନେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତି ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ପୂଜା ପାଠ କରନ୍ତୁ, ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଅଧିପତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ, ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମଜବୁତ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କମେଣ୍ଟସରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଭକ୍ତି ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସର ସହ ଜୟ ବିଷ୍ଣୁ ଭଗବାନ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଧନ୍ୟବାଦ।